हुकूमत ने घुटने टेक दिए, इमरान खान एजी की शराइत के ऊपर ढील, जमहूरियत के अलमबरदार आमरीत की गोद में और सिंध मॉडल क्या काबिल अमल है। आसफा भुट्टो जरदारी साहबा पार्लिमानी सियासत के अंदर आने के लिए तैयार। अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ आसफा भुट्टो जरदारी साहबा का ही। तो आसफ अली जरदारी साहब चूँकि सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और उनकी जो नवाब शाह से सीट है वो भी वेकेंट है, और बिलावल भुट्टो साहब की भी एक सीट वेकेंट है गालबन जामशोरों से। तो नवाब शाह से जो सीट है वो भी लाड़काना की तरह आसफ अली जरदारी साहब की वो आबाई सीट है। तो उस सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो जरदारी साहबा को उतार रही हैं मेंबर कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर, और यकीनी तौर पर वो जीत भी जाएंगी क्योंकि सिक्योर सीट है उनकी। तो वो अप्रैल 21 को जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं तो उसके अंदर इंशाल्लाह वो जीत कर पार्लियामेंट के अंदर आएंगी और अपना रोल प्ले करेंगी। उनकी तरबियत बड़ी आसफ अली जरदारी साहब ने की है। एक तो तहम्मुल बुर्दबारी आसफ अली जरदारी साहब से उन्होंने यकीनी तौर पर सीखी होगी, और साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो अग्रेशन की जो पॉलिटिक्स थी, जिस तरह वो अवामी उनकी पॉलिटिक्स थी, तो उसकी झलक और अक्स जो है ना वो नज़र आता है आसफा भुट्टो जरदारी साहबा के अंदर भी। तो ये बड़ा हसीन इम्तजाज होगा आसफ अली जरदारी साहब की जो है सियासत का भी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत का भी, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी और मुस्बत जो है ना उनकी एंट्री होगी। तो देखते हैं बहरहाल आगे चलकर क्या होता है। अब जिक्र करते हैं जनाब सिंध मॉडल की। तो सिंध मॉडल आप 1988 से लेकर समझ लें कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत के अंदर आई है, गाय बगाए सिंध के अंदर हुकूमतें भी रही हैं, मगर ये कि पिछले काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और हर दौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम रहा है कि उसने सिंध को तबाह कर दिया, तबाह हाल सिंध कर दिया। तो बहरहाल अगर ये तबाही है तो ये तबाही पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान लेने के लिए ये तैयार है, और सिंध का जो मॉडल है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नाफज करने के लिए वो तैयार है। औरंगज़ेब साहब जो कि नए वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, तो उन्होंने बोला कि सिंध की तर्ज के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि बड़ा कामयाबी से सिंध के अंदर मंसूबे चल रहे हैं, तो उसी की तर्ज के ऊपर हम पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर के अंदर भी दिया क्योंकि ये काबिल अमल है और सिंध के अंदर उसको इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं। आप हेल्थ सेक्टर के अंदर देख लें कि जो इनकलाब सिंध के अंदर है वो आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर थरकोल प्रोजेक्ट जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया, मियाँ साहब ने बंद कर दिया, फिर ये बंद रहा। फिर 18वीं तरमीम के बाद 2008 के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने जो है ना ये थरकोल का प्रोजेक्ट को शुरू किया, और अब वो नेशनल ग्रिड के अंदर जो है ना अच्छी खासी बिजली भी दे रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है ना ये बड़े अच्छी तरीके से कामयाबी से चल रहा है, और थर के अंदर इसी वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी है। तो इसी मॉडल को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो यकीनी तौर पर उसके जो है ना वो समर वो लेंगे, पाकिस्तान के तमाम अवाम अक्रॉस द बोर्ड वो लेंगे उसका समर। तो अब आ जाते हैं जनाब जमहूरियत की अलम बरदार के दावेदार आमरीत की गोद में, और इमरान खान एजी साहब की शराइत के ऊपर डील, इसको मैं एंड पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो हुआ ये कि जिस तरह आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने आसफ अली जरदारी साहब के रेफरेंस के ऊपर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर जो उन्होंने अपनी डिसीजन दिया, उन्होंने जो अपनी राय दी, तो उस राय के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अदालती इंसाफ नहीं हुआ, और उनका अदालती कत्ल हुआ। इसके ऊपर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत कर दी। सिंध असम्बली के अंदर ये करारदाद पेश की गई, और उसके बाद पंजाब के अंदर भी मंजूर हुई, फिर सेनेट के अंदर मंजूर हुई, यूनानिमसली मंजूर हुई, और अब कौमी असम्बली के अंदर जब ये करारदाद मंजूर हुई उसके अंदर
یہ شازیہ تعمری صاحبہ نے یہ قرارداد پیش کی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا وہ قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے، سیاسی کارکنوں کو جو ہے نا وہ جو شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو شہید ذوالفقار نشان بھٹو جو ہے نا وہ دیا جائے۔ اور اس طرح کی خیر یہ قرارداد تھی، کیونکہ اسی کے ریفرنس میں تھی جو کہ سپریم کورٹ نے جو اپنا اس کے اندر اپنی اوپینین دی تھی، رائے دی تھی۔ تو اس کی جہاں پر یہ باقی اسمبلیوں کے اندر بھی اس کی مخالفت نہیں ہوئی، حالانکہ پی ٹی آئی جو ہے نا سنی اتحاد کونسل سندھ کے اندر بھی اس کا تھوڑا بہت وجود ہے، مخالفت کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ پنجاب کے اندر بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ سینٹ کے اندر بھی یہ نہیں کیا، یونانی مسئلے ان جگہ سے ہوگی۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، 2022 میں وہ گئے ہیں تحریک انصاف کے اندر، تو انہوں نے جناب جو ہے نا اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کی مخالفت کی کہ ہم اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں، اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ یونانی مسئلے یہ اپروو ہو گیا۔ قرارداد تو منظور ہو گئی، مگر یہ کہ اس کو یونانی مسئلے یہ اپروو ہونا اس کو نہیں نام دیا جا سکتا، کیونکہ گوہر ایوب صاحب نے یہ گند مارا، اور بنیادی طور پر انہوں نے یہ گند مار کر، کیونکہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو ان کا دعویٰ ایک طرف، مگر یہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل آمریت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہوا تھا، اور ضیاء الحق کے اشاروں کے اوپر، اس کی خواہش کے اوپر ہوا تھا۔ تو بنیادی طور پر اس قرارداد کی مخالفت کر کے گوہر ایوب خان صاحب نے گوہر علی خان صاحب نے جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اس وقت تاحال اسمبلی کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے ضیاء الحق کے اوپر جو ہے نا وہ مہر لگا دی ہے، آمریت کے اوپر مہر لگا دی ہے، جمہوریت دشمنی کا انہوں نے جو ہے نا ثبوت دیا ہے یہ اس قرارداد کی مخالفت کر کے، کیونکہ یہ محسن پاکستان اور اس شخص کے لیے جو کہ آمریت کے سامنے کھڑا رہا، جو کہ ایک ریزسٹنس کا سمبل تھا، جو کہ اصولوں کا سمبل تھا، جو کہ عوام کی نمائندگی کا سمبل تھا، تھرڈ ورلڈ کنٹری کی نمائندگی کا سمبل تھا، مسلم امہ کی نمائندگی کا سمبل تھا۔ تو اس سمبل کو جب یہ ختم کیا گیا ہماری آمریت نے، تو آپ جو ہے نا یہ گوہر علی خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے نا وہ آمریت کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس عدالتی قتل کا جو ہوا ہے اس کو بنیادی طور پر اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، اور اس قرارداد کے مخالفت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ حکومت نے سرنڈر کر دیا، عمران خان نیازی کی شرائط کے اوپر ڈیل کر رہی ہے، یہ کہنا ہے پی ٹی اے والوں کا۔ تو پی ٹی اے والوں نے یہ ڈھول کیوں بجانا شروع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عمران خان نیازی کا ہاٹ ہارس فرنٹ رنر علی مین گنڈا پور صاحب، جنہوں نے بڑے دبنگ نعرے لگائے تھے اور عمران خان نیازی کا دستے راز تھے، اور فیڈریشن کے ساتھ وہ جو خدشہ تھا کہ وہ جناب کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے، عمران خان نیازی کی لیگیسی کو، اس کی پالیٹکس کو، اس کی جو تصادم کی سیاست ہے اس کو لے کر وہ آگے وہ چلیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دن پہلے انہوں نے یہ چیف سیکرٹری کے لیے بھی خط لکھا، پھر اس کے علاوہ مرکز کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پیسے جو ہے نا جو واجب الادا ہے مرکز کی طرف، حالانکہ وہ پیسے بھی عمران خان نیازی کی حکومت سے رکے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں ادا کیے جائیں۔ تو ایک طرف جب وہ انہوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھی، پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ یہ وفاق کے اوپر یہ بندہ چڑھائی کرے گا، جس طرح دھرنے کے دنوں کے اندر پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہونے کے باوجود انہوں نے دھرنے کے اندر اپنی کمک بچائی، وہاں پر وہ ڈانس کرتے رہے تمام سیکیورٹی۔ پھر یہ عمران خان نیازی نے جب یہ 9 مئی کا کانٹ کیا، اور اس کے علاوہ جب یہ روح پوش ہو گئے، یہ ادھر جا کر کے پی کے اندر محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، محمود خان کے ساتھ بھی جناب انہوں نے وفاق کے اوپر چڑھائی کی، وفاق کو تانا دیتے تھے کہ 17 کلومیٹر کی یہ حکومت ہے صرف، تو باقی تو کسی بھی جگہ پر ان کی حکومت نہیں ہے۔ تو بہرحال اور پھر یہ علی مین گنڈا پور بھی، اور جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کا محمود خان، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم جب دوبارہ اسلام آباد 25 مئی کے بعد کہ جب دوبارہ اسلام آباد آئیں گے تو ہم یہ پھر لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں گے، ہم اپنا یعنی کہ مسلح ہو کر آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہمیں
कैसे रोकता है। तो अली मीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की जनाब आकर शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक भी की अपना एहसन इकबाल साहब के साथ मिलकर, और वहाँ पर जो उन्होंने मैसेजिंग वगैरह की, जो पब्लिक के अंदर आए हैं, जो मीडिया के ऊपर उन्होंने जो दोनों खड़े थे, परवेज़ ये भी अपना अली मीन गंडापुर साहब भी, और ये एहसन इकबाल साहब भी, तो उन्होंने जनाब ये बोला कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, हम वफाक के साथ मिलकर करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये निकालना चाहते हैं, बहरानों से निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने वफाक के साथ जो है ना ये एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने ये सोचा, जो कन्फ्रंटेशन की तरफ सोच रहे थे कि जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम वफाक के साथ मिलकर चलना चाहते थे। जो उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने ये भी बल्कि ये कहा कि वफाक ने मुझे बताया है कि जब चीफ सेक्रेटरी चेंज होता तो उसका तरीकाकार क्या है। यकीनी तौर पर जो मैंने अपने कल के वीलाग में जिक्र किया था, उसी के मुताबिक वो असम्बली को दोबारा ये मूव करेंगे, 3 नाम देंगे, वफाक भी इसके ऊपर अमल करेगी। फिर जो उनके जो वाजबात हैं, वफाक ने बोला कि इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है, हम आपको फौरी तौर पर तो कोई भी जो है ना वो फंडिंग नहीं कर सकते, मगर सूबा चलाने के लिए जो आपने हमें कहा है, तो उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, और बतदरीज जो है ना ये आपके फंड्स वगैरह रिलीज़ करेंगे जैसे ही पाकिस्तान को रिलैक्स होता है। तो ये इस मुलाकात को लेकर जो मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर की। और एक और चीज़ उसके अंदर जो अली मीन गंडापुर की मौजूदगी के अंदर एहसन इकबाल ने बोली, जो कि इमरान खान न्याजी की टोटल पॉलिटिक्स की नफ़ी करती है, उसकी पॉलिटिक्स को दफन करती है। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि सियासत अपनी अपनी, यानी कि यकीनी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक पॉलिटिक्स करे। उन्होंने बोला कि सियासत अपनी अपनी, रियासत साझी, यानी कि जब रियासत का मसला होगा तो हम सब इकट्ठे होंगे, रिगार्डलेस कि हम एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। तो अली मीन गंडापुर भी साथ खड़े थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने बोला, इसका मतलब है कि उनकी भी जो है ना वो रियासत के मामले के ऊपर वो रियासत के साथ चलेंगे, इमरान खान न्याजी की पॉलिटिक्स के साथ नहीं चलेंगे। तो इस मुलाकात को लेकर जनाब जो है ना PTI वाले ये कह रहे हैं, जनाब इमरान खान न्याजी की ढील की तरफ, जो अली मीन गंडापुर थे, इमरान खान न्याजी की ढील की है। इमरान खान न्याजी जो है ना ये अब जेल के अंदर से निकलेंगे, अब रहा हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हुकूमत ने सरनगू कर लिया। हालांकि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं, सदाकत इसलिए नहीं क्योंकि इमरान खान न्याजी के ऊपर पाबंदियाँ उसी तरह बदस्तूर कायम है, कोई उनसे पाबंदियाँ नहीं हटी, और अगर पाबंदियाँ नहीं होती, उनको रिलैक्स नहीं हो रहा, बल्कि उनके केसेस के अंदर तेज़ी आई है, तो डील किस चीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो वॉच करने का।